from Caraga Region Officers, Zeta Phi Omega, under Pioneers Jurisdiction, 1975. God bless, brothers and sisters. Kami kazetans, karon magpaila, di ninyo mapugngan paglupad sa agila. Kami kazetans, God bless para sa tanan, Zeta Phi Omega hantos katapusan. Kami kazetans, karon magpaila, di ninyo mapugngan paglupad sa agila. Kami kazetans, God bless para sa tanan, Zeta Phi Omega hantos katapusan. Mao ni paglupad sa mga haring agila, Zeta Phi Omega, og karon mapag-ila, pakiglamano, paghiusa og solidong pag-ila. Mauni ang tatak basta tunay kang Zeta. Tunay nga serbisyo para sa isig katao nga inubanan diha pagtuo sa Ginoo. Tanan disiplinado, solido og respeto sa balaod sa taas ug balaod sa mga tao. Tinundan sa kusog kay kusog matag usa. Problema ang tanan kung magproblema ang usa. Way pasagdan og biyaan, tanan man naghiusa. Zeta Phi Omega, solido nga pamilya, napahulay ang agila sulod sa taas nga panahon. Mga brad ug mga say, God bless na to karon. Sa atong paglupad karon walay makapugong. Tanan na mga Zetans magdungan sa pag-ingon. Kami ka Zetans, karon magpaila, di ninyo mapugan paglupad sa agila. Kami ka Zetans, God bless para sa tanan, Zeta Phi Omega hantos katapusan. Mail 975, Pizza 26, bulan sa Agosto, sa Pasunangka, Zamboanga, amigo. Unang nahimog suming solido nga grupo sa alas 8